السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كنتمنى اموركم كلشي على خير وبخير والصحة جيدة ان شاء الله. Bonjour les filles, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va faire le foie dans la dentelle. Et voilà, avec une sauce avec du persil, de la coriandre, de l'ail, du curcuma comme ça, fraîche, et un oignon haché, et bien sûr le sel, gingembre, curcuma, paprika, cumin, curcuma et le poivre. Voilà, on va faire un peu de tout. Voilà. البنات اليوم غادي نشارك معكم الكبده مشويه. عندي الكبده، عندي هاد التشرشيفه نتاع الشحمه، كنقولوا لها التشرشيفه على خاطر دايره بحال التشرشيفه لا دانتيل. فوالا المنفوف انفيت، غادي نديرو المنفوف ولا البولفوف ولا كل واحد كيفاش كيسميه. عندي هنايا واحد البصله غادي نحكها، عندي هنايا القزبر، عندي هنايا الثوم، عندي 5 تاع الفصوص نتاع الثوم، عندي هنايا هاد العرق نتاع الخرقوم طري، عندي هنايا سكينجبير، بابريكا ولا الفلفله الحمراء اللي ماشي حاره، عندي هنا الكمون، الخرقوم، الملحه والبزار. واخا وغادي ندوز دابا. عندي واحد الطريقه غادي نقدروا نديروها، اما نطبخوها في الماء باش نحيدوا لهداك الدم كامل عاد باش ندوزو نشرملوها، ولا نقدروا عاوتاني نشويوها هنايا، ندوزوها واحد 5 تاع الدقائق في الشوايه حتى يخرج ليها كاع داك الدم، وديك الساعات باش ندوزو نقطعوها ونشرملوها ونلويوها في هاد التشرشيفه، عاد نديروها في الصفاف نتاع الشوا. واخا يلا. Voilà les filles, il y a deux façons, il y a deux ou trois façons, ça dépend chacun comment il le fait. On peut la faire carrément comme ça, couper en morceaux, la faire passer dans la persillade, de l'ail et tout ça, et les épices. Après on peut on la coupe des petits carrés et on l'enveloppe dans le dentelle. D'accord? Ça c'est une façon. Il y a une autre façon aussi de la passer dans le grill, là. La machine à paniner ou n'importe, hein, ou même dans la poêle. Je ne veux pas vous dire non, il faut absolument ça et ça et ça. On fait avec ce qu'on a à la maison, on ne se prend pas la tête. Moi je le fais dans celle-là. Il faut le faire dans l'appareil à paniner pendant 5 minutes à 10 minutes, ça dépend de la chaleur qui dégage la machine, parce qu'il y en a qui chauffent vite et bien, il n'y en a pas du tout. Et après on le coupe en morceaux et on la passe dans la sauce avant de la passer dans la dentelle. Sinon, on peut faire aussi dans l'eau. Voilà, on peut la faire 5 minutes bouillir dans l'eau. Une fois bouillie de l'eau, on le met 5 minutes et on la sort et on coupe la même chose. On fait la même chose, d'accord? Voilà. Je l'ai laissé 5 minutes. Mais l'appareil, il était chaud. Hein? Vous avez vu tout l'eau qu'il a lâché? Et maintenant, ça nous facilite les choses. Ça nous facilite le travail pour la couper, pour la préparer. D'accord? ولا البنات دابا الكبده ها كيفاش درت ليها، تلقات كاع داك الماء اللي كان فيها لداخل باش تسهل علينا الامور باش نخدموها ونوجدوها. فوالا دابا غادي نكملها، دابا نقطعها كامله ونديرها في ديك الشحمه. المهم غادي نديرو دقه بدقه، نتوما تشاركوا معايا باش تشوفوا كلشي. واخا غادي نقي الطاباري نتاعي اليوم، غادي نسهل الامور على كل واحد. فوالا درتها هنايا، غادي نقطعها. عندي القزبر نتاعي، حكيت الثومه، حكيت الخرقوم والبصله. فوالا لي في j'ai râpé mon oignon, mes curcuma en racine et de l'ail que j'ai aussi haché. Et voilà, on va préparer tout ça, on revient. D'accord? Vous avez vu tout ce qui est sorti? Vous avez vu tout ça, plus tout ce qu'il y avait là. Vous avez vu? Voilà, je vous donne une astuce en même temps pour nettoyer l'appareil à paniner. Il suffit juste de mettre le sopalin. Vous avez vu tout ce qu'il y a levé? Juste le sopalin, l'arroser et l'allumer et vous la fermez comme ça. Et ça se nettoie très très bien. Regardez. Après, on peut recommencer l'opération tant qu'on veut jusqu'à ce qu'il sera propre.
باش تنقيو لاباريا بانيني تاعكم. ديروا عليها السوبلان هكذا هكذا، وفرغوا عليها الماء. غير تسقيو هاد الكارط وصافي، ماشي تخليوها تفتح في الماء، غير تفزقوا مزيان هاد الكارط وديروه هنايا، وديروا عليها تبلعوا عليها وتقشعوها، وكل شيء كيطيح في هاد الكارط. ها هو راكم كتشوفوا فيه، وداك الوسخ كلشي اللي كان تما قبيله مشى، ما كاينش ابدا. وديروا هاد الشيء شحال ما بقات فيها الوسخ ديروا تعاودوا. Voilà, j'ai tout préparé maintenant. J'ai coupé mes dentelles comme ça. Vous avez vu les petits morceaux, juste comme il faut par rapport à ce morceau-là. C'est juste pour l'envelopper, pour pas qu'il sèche, et ça donne un bon goût. Voilà. البنات قطعت دابا هاد الترشيفه نتاعي نتاع الشحمه، وجدت العطريه كلشي من داك العطريه اللي قدمت لكم قبيله، درت منها كلشي شويه شويه شويه، والقزبور والثومه وداكشي اللي قدمت لكم قبيله. دابا غادي ندوز نشرمل. Je commence à mariner le foie. Voilà. Les épices. La coriandre. Voilà. J'ai préparé mes aiguilles. Si vous n'en avez pas celle-là, vous pouvez très bien faire avec celle en bois. البنات الا ما عندكمش السفد هكذا، اليوم درت لكم واحد الاخر ساهل ومهل، سهلت الامور على كل واحد. اللي ما عندوش هذا القطبان هكذا يقد يدير لي بغوشات نتاع الحطب، واللي ما عندوش الجرده يقد يدير على الماشينه هذه تاع بانيني في الدار. بحال الناس اللي عندهم غير لابارتمون وصافي ما عندهمش جريده يقدروا يديروا غير هنايا. فوالا les filles, celui qui a pas le jardin, qui peut pas faire sur les braises, il peut très bien le faire sur la machine à paniner. Celui qui n'a pas les aiguilles comme ça, il peut très bien le faire sur celui de bois. Et voilà. Maintenant, je vais commencer à mariner tout ça. Et je reviens pour justement commencer à remplir mes brochettes. Les bnat, غادي نشرمل الكبده وغادي نرجع عندكم باش نبدا نعمر. واخا. Voilà, je commence maintenant à remplir mes brochettes. Je vais vous montrer la base. Après, une fois marinée, si vous avez le temps, vous pouvez très bien la laisser dans la marinade. Vous voyez, j'espère que vous voyez tout. Voilà. Après, vous pouvez rajouter les rondelles des oignons, les morceaux des oignons, les poivrons, ce que vous voulez en fait. Moi, je vous montre la base. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. البنات دابا راني بديت كنعمر الكبده نتاعي. فوالا كندير لها هكذا. دائما انا كنفكر في الشباب وصافي، هما الناس اللي بحالي انا راه كل واحد كيعرف كيفاش يخدم شغله، كلشي هادشي كنعرفو نديروه. Voilà. Et cette dentelle qu'on met, ça le permet de ne pas sécher justement. Ça donne beaucoup de goût et ça sèche pas, ça reste moelleux le foie. Il reste moelleux. Voilà. Et j'ai pas mis de l'huile tout à l'heure dans la marinade parce qu'il y a le gras. Alors je tiens compte du gras qu'il y a. البنات انا قبيله في الشرمونه ما درت لا زيت لا والو، خاطر كاين الشحمه. الواحد خصو يدير الاحتياط نتاعو، يحسب داكشي كاع اللي كيدير في الماكله نتاعو خصو يدير لها الاحتياط. واخا دابا انا غادي نستمر هكذا حتى نكمل وغادي نرجع عندكم باش نطيبو. Voilà les filles, moi je continue comme ça jusqu'au bout et après je reviens justement pour le faire cuire ensemble. D'accord? Voilà, mes brochettes de foie, ils sont prêtes. Ils sont toutes enveloppées dans la dentelle. Voilà. Ma pareille à paniner, il est chaude. Je viens de la mettre, il est chaude. البروشات نتاعي تاع الكبده ها هما موجودين. دابا غادي نبدا نطيب. ما درت فيها لا زيت لا والو، لخاطر كيما قلت لكم قبيله مع الشحمه ما يحتاجش. Vous avez vu toute la graisse qui tombe. Mais après la fin il restera rien. البنات هاد الشحمه كلشي كتبدا تذوب، من بعد ما غادي يبقى والو، واللي باقي غادي نحيدوه ما ناكلوش طبيعه الحال.
Voilà, s'il reste des morceaux qui sont pas fondus, il faut les enlever. De toute façon, le goût il y est, ça sert à rien de garder la graisse. D'accord? Voilà. Voilà القطبان تاعنا دابا موجودين تاع الكبده والفوف هما موجودين. Voilà, on a brochette de foie les filles, ils sont prêtes. Et voilà, on va se retrouver dans le plat de présentation. D'accord? Voilà, غادي نتلاقاو غنديرهم في الطبسين تاع التقديم ونتلاقاو. Voilà, nos plats il est prêt, notre plat, nos brochettes, ils sont prêtes. Vous pouvez les accompagner avec les oignons frais ou les oignons de saison, les oignons le vert en fait. Moi j'en ai pas pour l'instant, je l'ai équipé avec celui-là, accompagné avec celui-là. Mais vous, si vous avez les oignons frais, pourquoi pas, c'est mieux encore. Voilà, je fais une petite salade avec les concombres et les tomates. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Voilà, j'ai fait le thé parce que c'est très très bon avec. Et voilà, البنات الطبق نتاعنا دابا موجود. انا رافقته من هاد البصله هكذا كتجي معاه زوينه، ودرت معاه واحد الشليده الخيار مع المطيشه. نتوما ديروا داكشي اللي يحب الخاطر. فوالا، وتعمرت معاه لاتاي، هادشي راه كيعجبو لاتاي. اي فوالا، دابا نتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير، وداكشي اللي كنتمناو ان شاء الله النجاح للوليدات والخدمه للكبار والرزق، داكشي كاع اللي كيتمنى الواحد. فوالا، يفي جو سويت بون فيت ديال العيد الكبير. Et voilà, et j'espère que vous allez réaliser tout ce que vous souhaitez pour vous, pour vos proches, pour vos enfants, toutes les personnes que vous aimez. Voilà. يتمنى يسمع تاع مبروك العيد، قاغا مبروك تعيد ما تعاود ان شاء الله بالصحه والهنا من تمنام لو من ان شاء الله ريمر تعيد ما تعاود ان شاء الله. واخا يلا السلام عليكم ارمانات ان شاء الله. Voilà les filles, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à la prochaine. البنات السلام عليكم، نتمنى لكم شهية طيبة وتعيدوا وتعودوا مرة أخرى إن شاء الله، وداك الشيء اللي كتمنى. السلام عليكم.